চাইনিজ বিল্লা দেখ, ওরা পিখেছে আর এই দুধ খাচ্ছে। আয় ঘুমা, স্লিপ চিজ। এর মা বলছে তারা আমি খেলি। खूबसूरती से मुतासिर होकर आजियो हाउस ऑफ एथनिक्स ने बनाया द हीरा मंडी कलेक्शन। कमाल का अंदाज। द हीरा मंडी कलेक्शन बाय आजियो हाउस ऑफ एथनिक्स, अवेलेबल नाउ। देख मेरे ये बाथरूम में जावे देख। না খাচ্ছে, এর বাথরুমেই ভাল লাগছে মনে হচ্ছে মা।